Dika khawatin Karachi duala simba mustahak yut. Kutang bias 20 lakh bakyong simina gonda nga sa muhtasar kita bes ngai program tweet pinpa. Dualo bi asin sayut suk. Yun sala jinabe sakini masumi snana junko kher pildang yang awal junka chile gone. Ma Yosefi Hoseni chikti bongon Karbala ka sumet sum. Snana dese junko chata kher. Yo sa yang Islami khidmat tahrir yut pinpa. Yang angor simone jongkane cibe zabana ma ina ka sala na put lakpin surupun put urdu put min pinyang onis do wala yang khudanga de pin wa yang si Fatima Zahra argal mu shahadat ko ngon yot maharam Ramazan sumla da jala yang ngayang tayar besumat ya ma gonde muhtasari al jumla chik bo yang Hosene chik bonga snana de jongko chata kher zabana wa yang cibe ta ta si masjid pula sing bergosang ngari la polo bior po bateng ya urdu masjid pula bior wargal ni snala phel ta se pateng ya urdu masjid saya cing lagai wargal deta hat jazbati ka kon si kafi maya muhtasar yang ango 20-30 khatin kunisi ainda program yot de khatin kullanga janab zanabi fi khana nayabat bisudna salam pesh ben waqian min dur bakhsh dunya ya khawatin kun dene bagairat khatun kun yot ki choslar gos bi hala pora jan ya masjid pe shurun sho wala di mahalli anon bate ngata mujin yot dikar kawat banare awon dum langsena masjid pa abad bismin atoni ka sak dose masjid pe yang taran yot wana dengi angot